सामने नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट में नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कराची का अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या, जिसमें कराची में रेंजर्स कैंप पर एक हमला और ISPR के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। ISPR के मुताबिक 27 जून को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमात और अरार के खवारिज ने बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला किया और हमलावरों ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई से 3 खारजी हलाक, जबकि एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया और वो अफगान शहरी है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान के 3 बहादुर सपूत वतन के दफा में शहीद हुए, जबकि 4 एहलकार इसमें जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अपने शोहदा के खून का बदला लेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ये वाक़यात फिर सर उठा रहा है, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरह से इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस हमें इसमें नज़र आता है, और इस किस्म की जो प्रॉक्सीज़ हैं इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और जमातुल अहरार के हवाले से जो बात आ रही है, और जो ज़ख्मी होने वाला बंदा भी अफगान शहरी था, और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी में जो कितना मुलव्वस है अफगानिस्तान, उसके कई दफ़ा सबूत बाज़ाब्ता तौर पर शेयर किए गए हैं, बारहा इंटीमेट किया गया है, लेकिन मामलात अभी भी उस तरह से हमें शायद रिसीविंग एंड पर नहीं है। सेकेंडली ये कि बड़ी तादाद में ये भी हुआ कि जो अफ़गान शहरी हैं, जो इलीगल अफ़गान शहरी हैं, उनको पाकिस्तान से निकालने की भी बड़ी तादाद में बल्कि निकाला भी गया। और अगर मैं इस हवाले से बताऊं कि 2023 से अब तक अफ़गानिस्तान और ईरान की अगर मुश्तरका तौर पे बात करें तो तकरीबन 60 लाख अफराद अफ़गानिस्तान लौट चुके हैं। अक्टूबर 2025 में कराची में भी एक ऑपरेशन हुआ ग्रैंड गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें कराची से हमारे नुमाइंदे खुरम गुल ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। ज़ाहिर शाह, आपके पास आती हूँ, लेकिन ज़रा खुरम से, क्योंकि कराची का वाक़या हुआ है, मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स इस हवाले से ले लूँ। खुरम, ये तो एक वाक़या हुआ है जो टेररिज्म का है, डेफिनेटली बड़ा काबिल मुज़म्मत भी है। आज उन शहीद होने वाले एहलकारों की नवाज़ जनाजा भी हुई, वज़ीर आला ने भी शिरकत की, गवर्नर ने भी शिरकत की, बाद में उस जगह पर गए भी। असल मुद्दा ये है कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, 3 उसमें हलाक होते हैं दहशतगर्द खवारिज, और एक जो ज़ख्मी पकड़ा जाता है वो अफ़गान शहरी बताया जाता है। ये जो कराची में अफ़गान शहरियों को, जो गैर कानूनी अफ़गान वहाँ पर रह रहे थे, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था, कितना कामयाब हुआ और कितनी बड़ी तादाद में अफ़गानियों को वहाँ से निकाला गया जो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम थे? देखें, अफगान बाशिंदों की बात करें तो इससे पहले भी हमने ये देखा है, और बहुत सारी इंक्वायरीज और जो तफ्तीशें हुई हैं इस तरह के वाक़यात की, उसमें जो है वो अफगान बाशिंदे ही उसमें शामिल तफ्तीश में सामने आए हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। 2023 में अफगान बाशिंदों के खिलाफ इससे पूरे मुल्क में जिस तरह ऑपरेशन शुरू हुआ, इस तरह कराची में बिलखुसूस एक बड़ा ऑपरेशन हमने देखा कि उसमें शुरू किया गया, जिसमें सुपर हाईवे पर अफगान बस्ती थी जिसको खाली कराया गया, और उसके बाद उस बस्ती को जो है वो बिल्कुल मार भी कर दिया गया। लगभग 24 लाख, कराची की बात करूं तो लगभग 24 लाख से जायद जो ये गैर मुल्की जो थे बाशिंदे, जो अफगान शहरी थे, इनको कराची से मुल्क बदर किया गया। 24 लाख से जायद यहाँ कराची शहर से जा चुके हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 60 लाख से जायद का फिगर सामने आया था। यहाँ जो लोग थे, अब इसमें सिर्फ ये दहशतगर्दी नहीं, देखें ये इन्होंने कई दहाइयों से ये अफगान बाशिंदे पाकिस्तान कराची शहर में रह रहे थे, तो जो लाजमी बात है, इस शहर में रहने के बाद उनको गली कूचे हर इलाके के बारे में मालूमात थी, और अब यहाँ से उनको अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इस तरह की जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इनको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं रैकी के लिए भी, यहाँ आके वो छुपा के जैसे यहाँ आते हैं, और उनको चूंकि वो यहाँ पे कई दहाइयाँ गुजार चुके हैं, रह रहे थे, अब वो वापस जाते हैं तो उनको इलाके तो सारे पता है किस तरह, कौन सा रास्ता किधर है, किस तरह की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें छोटे बड़े वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह छोटे बड़े जो कराची में वाकयात थे, वो दहशतगर्दी के ले लें, चोरी डकैती के ले लें, या छोटी मोटी चोरियों के ले लें,
اس میں بھی افغان شہری ہی مختلف پولیٹیکل سامنے آتے ہیں. میں اس کو ضرور انڈورس کروں گی. خرم, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی, ذرا ظاہر شاہ شیرازی صاحب سے اس حوالے سے بات کروں, لیکن آپ کی جو بات ہے نا دیگر کرائمز میں, اسپیشلی جو اسٹریٹ کرائمز میں, جب لاسٹ ٹائم میں کراچی گئی اور میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا اسٹریٹ کرائمز میں کمی واقع ہو, تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ چونکہ جو غیر قانونی افغان شہری تھے ان کو بے دخل کیا, تو کرائمز میں خاص کر اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی آئی ہے. ظاہر شاہ شیرازی صاحب, اب یہ تو جماعت الاحرار کے حوالے سے جو آ رہی ہیں کہ جماعت الاحرار کے خوارج نے یہ دہشت گردی کی ہے, کل جو رینجرز کیمپ آفس میں کراچی کیمپس میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جو حملہ ہوا ہے, یہ جماعت الاحرار کا نیکسس آن اینڈ آف طالبان کے ساتھ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, ان کا بیس کیمپ کیا ہے اور آج ان کا نیکسس اسٹرانگ ہے جو ٹی ٹی پی ہے, جو خوارج ہے؟ دیکھیں نادیہ, سب سے اہم ایشو یہ کہ جماعت الاحرار مومند ایجنسی یا مومند ٹرائبل ڈسٹرکٹ اور باجوڑ میں زیادہ تر افیکٹو تھی, اور یہ کلعدم جو دہشت گرد گروپ ہے ٹی ٹی پی وہ اس کا حصہ تھی. بعد میں اپنے اختلافات کی وجہ سے یہ ڈائیورٹ ہوئے. خالد خراسانی ان کا چیف تھا, اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں افغانستان کے اندر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں, چاہے وہ کلعدم ٹی ٹی پی ہے, وہ داعش ہے, وہ القاعدہ ہے, یا جماعت الاحرار ہے, اتحاد المجاہدین ہے, ان سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. میرے خیال میں اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ان کی یہ تمام دہشت گردی کی کارروائیاں لمیٹڈ نہیں ہیں صرف ایک گروپ کے طور پہ, بلکہ اگر دیکھا جائے تو افغان طالبان رجیم اس وقت ان کو باقاعدہ پیٹرنائز کر رہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار ایک بات, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ افغان طالبان رجیم کو ہم نے کنوے کیا ہے. ہم نے کیا کنوے کیا, بلکہ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو رپورٹ ہے آپ اس میں دیکھیں, پھر آپ دیکھیں افغان جو طالبان مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو دیکھیں, حال ہی میں ایف ایس ڈی جو کہ رشین گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کے سربراہ جو ہے, انہوں نے ایک الیگزینڈر بیٹنارٹ, انہوں نے ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو ڈیٹا بیس دیا ہے کہ کتنے دہشت گرد گروپ ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے, کون کون سی ان کی لیڈرشپ ہے افغانستان کے اندر, کنڑ, پکتیا, پکتیکا, نمروز, کون سے صوبوں میں وہ, کہاں ان کے لوکیشنز ہیں, یہ تک دی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے جو کمانڈر ہیں, آج نور علی مسعود کو دیکھیں, ابھی جو احمد منصور ہیں جو کلعدم یہ جماعت الاحرار دہشت گرد گروپ کے ترجمان ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ کام کیا, بلکہ یہ انہوں نے باقاعدہ جو افغان سے میں اس پہ کال کر کے اور وہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں اپلوڈ کر کے لوگوں کو بتایا. تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ پاکستان کی کنسرن بھی بڑی جو ہے نا وہ ویلیو رکھتی ہے, اور اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی جو تمام تر دعوے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور دوسرا کراچی میں حملہ کرنے کی بڑا سمجھتا ہوں بڑی اہم وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے اپنی جو افیکٹو ملٹری ڈپلومیسی ہے, پاکستان کی فورن ڈپلومیسی ہے, اس کی وجہ سے ایک تیسری عالمی جنگ روکی. اور اس وقت جو پاکستان کا مرال ڈپلومیٹیکلی ہائی ہو رہا ہے, پاکستان کا اسٹیچر جو ہائی ہو رہا ہے, تو کراچی جیسے شہر کو ہٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس امیج کو خراب کیا جائے. تو یہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے جو فتنہ الخوارج کے لیڈرشپ ہے, اور ساتھ افغانستان طالبان کی جو رجیم ہے, وہ مل کر, اور ایک اور بڑی عام خبر آپ کو دوں, اس وقت لداخ ایک ایسا مرکز بن چکا ہے, لداخ ماؤنٹینز آکوپائڈ کشمیر کے اندر, کہ جہاں موساد اور را کا ایک مکمل ٹریننگ کیمپ قائم کیا ہے, جہاں انہی افغان اور فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایون جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی رپورٹ ہے کہ لداخ میں باقاعدہ اس وقت جو ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کھلے ہیں, اس میں باقاعدہ عبرانی زبان کا مینیو جو ہے نا وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ایک مکمل نیکسس ہے, اور اس نیکسس میں صرف افغان طالبان یا جو مقامی دہشت گرد گروپ شامل نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں اس میں را, موساد کا ایک کمپلیٹ نیٹ ورک ہے. اور پھر آپ ان کو دیکھیں جو ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ آپ کی مڈل ایسٹ سے ہوتی رہی ہے. اگر ہم نام نہیں لیتے یو اے ای کا, بحرین کا اور کویت کا, تو بالکل غلط ہوگا, کیونکہ جتنی اس وقت ایکٹیو فائنینسنگ ٹو کراچی نیٹ ورک ہوتی رہی ہے, جو کہ پچھلی ایران اسرائیل جنگ میں پکڑا گیا تھا, ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو کہ یہاں سے سپلائی کرتا تھا بی ایل اے کو, بی آر اے کو, بی ایل ایف کو, اور سو کال جو بلوچ یکجہتی موومنٹ ہے, اس کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو یہاں سے بسٹ کیا گیا, جو نہ صرف فائنینسنگ میں انوالو رہا, بلکہ یہاں باقاعدہ جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے آرم فورسز کے خلاف, وہ بڑا ایکٹیولی جو ہے نا وہ یہاں سے چلایا جاتا ہے. شیرازی صاحب, آپ نے بڑا اہم اور بڑا ویلڈ پوائنٹ یہاں پر ریز کیا ہے کہ پاکستان کی کامیابی
पाकिस्तान की नेक नामी, पाकिस्तान की मशहूरी हमारे दुश्मनों को डेफिनेटली हज़म नहीं हो रही होगी। इसी वजह से ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती है। जो नेक्सस है इस वक्त इंडिया और अफ़गानिस्तान का, वो भी हमारे और आपके सामने इसलिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद है। खुर्रम, ज़रा कल के वाक़े के बाद शहर भर में क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं? सिक्योरिटी मज़ीद अब हाई अलर्ट है और हुकूमत का इस पर क्या कहना है इस वाक़े पर? देखें, सिक्योरिटी जो है वो रात की हाई अलर्ट कर दी गई थी। IG सिंध और IG कराची के तमाम जो हसास हैं, तनसीबात हैं, सरकारी इदारे हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिलखुसूस जो स्नैक चेकिंग है उसको इन्होंने मजीद सख्त किया है। टाइमिंग जो है वो उसकी मजीद दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। और ज़्यादातर पुलिस की जो गश्त है वो मोटरसाइकिल है वो बढ़ाई गई है। और ख़ासकर जो तफरीह मुकामात हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं और जो सरकारी इमारतें हैं और सरकारी तनसीबात हैं, इन जगहों को रात ही जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया था। जब एडिशनल IG और IG सिंध मौके पर पहुंचे, उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ देखी। उसके बाद ही हमने देखा कि शहर की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई थी। और आज दिन भी हमने देखा कि शहर के अंदर इस तरह की सूरत हाल है कि जगह जगह मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो पुलिस के बना दिए गए हैं। रेंजर बिल्कुल। अच्छा, फर्दर इनके नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए कुछ मजीद गिरफ्तारियां या मजीद कोई छापे या मजीद कोई सर्चिंग? देखें, रात से ही इस सिलसिले में जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे सर्च ऑपरेशन भी किया गया, जो कि बिल्खुसूस तो पुलिस की जानिब से तो किया जाता है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि हमको कॉम्बिंग ऑपरेशन का नाम जो दिया गया है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो होटल्स हैं, जो प्राइवेट रूम्स जो दिए जाते हैं, जहाँ पे सब एक मुश्तरका तौर पर जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग रिहाइश पजीर बाकायदा बायोमेट्रिक चेक किया। बिल्कुल ठीक है। शिराजी साहब, आप इस हवाले से फरमाएगा कि जिस जमात-उल-अहरार की हम बात कर रहे हैं, क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग जमात है या बाकायदा तौर पर इसमें मेजॉरिटी है? क्योंकि जब इसका एक इत्तेहाद हुआ था उस वक्त फितनतुल खवारिज के साथ, तो उस वक्त कुछ ये तादाद में थे, बाद में ये उसमें से निकले भी। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो अक्सरियत है वो गैर मुल्की जंगजू इसमें शामिल है। देखिए नादिया, इसमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इन ग्रुपों की सर्वाइवल एक दूसरे को सपोर्ट करने में। बेशक हमने सुना कि किसी ज़माने में जब खालिद खुरासानी और आपने एहसानुल्लाह एहसान साहब का नाम सुना होगा, जो कि इनकी तर्जुमान होते थे, जमात-उल-अहरार उन्होंने जो है अनाउंस की थी कि हम इनसे एक स्प्लिंटर ग्रुप अलग बना रहे हैं। TTP ने पाकिस्तान की रियासत के साथ जो है बातचीत के जरिए और पुरअमन तरीके से जो है ना मामलात हल करने की कोशिश की, तो जमात-उल-अहरार सामने आ गई। तो यही टैक्टिक्स हैं कि अगर एक मेजर ग्रुप सामने आके बात करता है तो दूसरा छोटा स्प्लिंटर ग्रुप उसके नाम पे आगे कार्रवाई शुरू कर देता है। इसमें आप देखें, इनकी एक जो मेन रीज़न है इतनी इफेक्टिवनेस की, उसके अंदर इनका अलकायदा के साथ लिंक था। दूसरा, आप देखें ये तमाम के तमाम अपने आप को जो बैतुल्ला अखुंज़ादा हैं अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर, उनके साथ ये जो है उनकी बैत के अंडर काम करते हैं। तो इसमें अफगान तालिबान अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते। कि बड़ी वजह ये कि ये तमाम के तमाम ग्रुप अपनी एफिलिएशन को उनको बताते हैं। और ये उनके, मैं तो ये समझता हूँ कि अफगान तालिबान और इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों में इस वक्त कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जरा मुझे KP के हवाले से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन साथ ही इसके ब्रीफ कीजिएगा कि वहाँ पर भी हम गाये बगाए सुन रहे होते हैं ये दहशतगर्दी के वाक़यात। देखिए, मेरे ख्याल में आप हमारे जो साबका मर्ग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान, वहाँ आप देखें हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बनू में हम देखते हैं कि जो लोग दहशतगर्दों के खिलाफ उठते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन अब मकामी आबादी अब उठना शुरू हो गई है, बनू में भी, DI खान में भी, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर भी। बेशक उन लोगों के मकामी इशूज़ हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, उनको पाकिस्तानी रियासत को देखना चाहिए। लेकिन एक तो मेरे ख्याल में जो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत की आपस की जो चपकलिश है या एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने के लिए। इवन आप देखें कि पेशावर के इर्द गिर्द जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ भी आपको बड़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर के इशू नज़र आएंगे। तो प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है 18th अमेंडमेंट के बाद, जबकि सूबाई हुकूमत का ये मौक़िफ़ हमेशा रहता है कि हमें फंड नहीं दे जा रहे, फाटा डेवलप नहीं हो रहा, मरकज़ी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करी। लेकिन ये जो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन इस वक्त सूबे को बड़े मुश्किल सूरत हाल का जो है सामना है और सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत
अहम तरीन एक और नुक्ता आपने उठाया है कि आपस की जो इनकी सियासी बेसिकली चपकलिश है जिस सूबा मुतासर हो रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ जिस ताकत के साथ शायद कार्रवाई मिलकर करनी चाहिए उस लेवल पर नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराजी साहब आपका भी, खुर्रम गुलजार भी हमारे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल इसका यही है, लेकिन बहरहाल ये हमारा एक एतमाद भी है और यकीन भी है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कि हमारे जो जवान हैं वो इस हवाले से तैयार हैं और बार बार ये बात की जा रही है कि किसी सूरत ये इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस खून का बदला लिया जाएगा। मैं एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक से वापस आने के बाद एक इंतहाई सेंसिटिव इशू जिसको आज हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे वो ये है कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ जो जिनसी ज़्यादती के कम उम्र बच्चे बच्चियों के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, पाकिस्तान में कानून भी मौजूद है, ऑल्दो के कन्विक्शन रेट 5% है, या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, और वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते लेकिन वो अवामिल क्या हैं जो एक इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आपके साथ इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से कबल अर्ज़ किया था कि ये थोड़ा सेंसिटिव सेगमेंट है लेकिन ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो जिनसी ज़्यादती के जो रेप केसेस के वाक़यात में इजाफा हो रहा है हर आए दिन, बल्कि आज भी जब हमने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया थोड़ी देर पहले दो कम से कम खबरें ये और आएंगी। एक बच्ची की लाश खेतों से मिली और मुबैना ज़्यादती उसके साथ हुई है और एक और इसी किस्म की खबर। ये क्या वजूहात है? हम अगर कानून की बात करते हैं, कानून यहाँ पर है, उस पर अमल दरामद कितना होता है, उस पर यकीनन सवालात उठते हैं। फिर कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें तो वो 5% है या मैक्सिमम थोड़ा सा प्लस माइनस आप इसको कर लें, लेकिन माशरे में जो इस किस्म के वाक़यात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर देखा जाए तो बतदरीज शायद उनमें इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। उसकी आखिर वजूहात क्या है? वाक़या हो जाता है, कानून हरकत में आ जाता है, प्लस जो असल मामला ये भी है कि अनलेस एंड अनटिल वो बच्ची मिल ना रही हो या उस बच्ची को मार दिया जाए, बच्चा या बच्ची, तो ये केस रिपोर्ट हो जाता है। अदरवाइज़ तो कितने ऐसे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते और जो हमारे सोसाइटी प्रेशर्स की वजह से खामोशी जो है वो उसको बेहतर समझा जाता है। अगर मैं मुख्तसर सी बात करूं कि बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात गैर सरकारी तंजीम में जो रिपोर्ट है कि साल 2025 में बच्चों से ज़्यादती के 3630 वाक़यात रिपोर्ट हुए। औसतन एक दिन में 9 से ज़ायद बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। साल 2024 के मुकाबले में ज़्यादती के वाक़यात में 8% यानी 267 वाक़यात का इजाफा हुआ। जिनसी ज़्यादती के 596 जबकि ज़्यादती के बाद कत्ल के 58 वाक़यात भी मौजूद हैं। और वल्नरेबल एज की बात करें, 11 से 15 साल की उम्र के बच्चों को ज़्यादती का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है और 73% केसेस पंजाब से, 21% सिंध से, 4% खैबर पख्तूनख्वा से, 2% बलूचिस्तान, वफाकी दारुल हुकूमत, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्ट हुए। तो ये वो सूरत हाल है। नाज़रीन, जब ये प्रोग्राम हम तरतीब दे रहे थे तो मैंने एक्स पर भी एक पोस्ट की कि लोग क्या समझते हैं कि इन अवामिल की वजह क्या है। जो मेजॉरिटी थी उनमें से 2-3 मैंने इस वक्त निकाले हैं और अपनी स्क्रीन पर भी हम शेयर करेंगे। कोई कराची उनकी आईडी है और कानून बाद में आता है, पहले तरबियत होती है, मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल और उससे ये दरिंदगी आती है माशरे में। बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन्स दिया जाता है उसमें जिस किस्म के इश्तिहारात आते हैं वो एक जहन साजी करते हैं। लाइक हसन ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच का नहीं बताया जाता, ये सिखाना ज़रूरी है स्कूल में भी और घर में भी। आमिर यूनुस हैं, वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन से फहाशी की भरमार, टिकटॉक इसकी वाज़ेह मिसाल है। मारिया अली कहती हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडल्ट कंटेंट ऑन इंटरनेट द साइट शुड बी बैंड। पीटीए ने बड़ी तादाद में तकरीबन 60-65 लाख के करीब साइट्स बैन भी की हैं। वीपीएन इज़ वेरी मच देयर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या वो अवामिल हैं जिससे इंसान, एक जीता जागता इंसान, अशरफुल मखलूक़ात जिसको बनाया गया, वो एक दरिंदा और जानवर से भी बदतर हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइन साहब और एक्सपर्ट माइंड साइंसेस कमल चीमा साहिबा, आईटी एक्सपर्ट। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मोइन साहब, वक्त कम है और मैं चाहती हूँ कि बड़ी टू दी पॉइंट हम बात करें और ज़रा ये बात करें कि वाक़यात हो जाते हैं, रिपोर्ट होते हैं या नहीं होते हैं, सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, कानून पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये सब पोस्ट
इंसिडेंट की बात है, लेकिन ये वाक़यात जन्म क्यों इतनी तेज़ी के साथ ले रहे हैं और उसमें हर साल इजाफा ही देखने को आ रहा है? ये इंसान को दरिंदा बनने के लिए क्या ऐसी वजूहात हैं इस वक्त हमारे माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दरिंदा बनने की वजूहात तो पूरी दुनिया में मौजूद है। क्या यूरोप के अंदर चीज़ें ओपनली नहीं होती? क्या और मुल्कों में नहीं होती? पाकिस्तान में ये क्यों बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि ये इस्लामिक मुल्क है, यहाँ तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अब इसके लिए थोड़े से कुछ अवामिल समझे। वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिकल कंडीशंस भी होती हैं। आप देखिए, जितने बच्चे ये रिपोर्ट होते हैं या नहीं रिपोर्ट होते, वो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल पुअर क्लास से होते हैं। जहाँ बच्ची घर से बाहर खेलने गई है गली के अंदर, वहाँ से वो एबडक्ट होती है, रेप होती है, उसको कत्ल कर देते हैं। तो एक तो इकोनॉमिकल कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि तालीम याफ्ता लोगों में भी है। यानी आपने एप्स्टीन फाइल को अगर देखें तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें से अक्सर पढ़े लिखे लोग। तो तालीम बेसिकली आपको ये तो सिखाती है कि अगर डॉक्टर बने तो आप शनाख्त कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे बीमारी की कैसी। अगर एक इंजीनियर है तो गाड़ी कैसे चलती है, हवाई जहाज कैसे चलता है। मगर तालीम शऊर नहीं देती। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास दीन है, हमारे पास कवानीन है, हमारे पास एजुकेशन भी है, मगर हमारे पास शऊर नहीं। अगर ये शऊर हो तो चाहे टिकटॉक देखने वाला टिकटॉक देखे, कोई भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखे, अगर उसके पास शऊर होगा तो उसकी ख्याल साजी पहले होती है। ख्याल साजी बनाती है जहन साजी, और जहन साजी फिर अमल में कन्वर्ट होती है। तो शऊर इस कौम के अंदर नहीं है। दूसरा भी आपने कहा 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुझे आप ये बताइए कि इन 30,000 केसेस में कन्विक्शन कितनी हुई, और कन्विक्शन के बाद सरेआम जो है वो सजा कैसी हुई? पब्लिक फ्लॉगिंग हो, पब्लिक प्रोसिक्यूशन हो, क्या होगी? नहीं, आपकी बात सही है। मैं कन्विक्शन रेट की तो मैं बात कर चुकी हूँ कि 5% कन्विक्शन रेट है, थोड़ा सा प्लस माइनस उसको कर लें। बट अगेन ठीक है कि नहीं है, और हमने ऐसा भी नहीं है, हमने सजाएं देखी भी है, ज़ैनब वाला केस भी है, लेकिन ये वाक़यात कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक अच्छा खासा इंसान मतलब और जो ये हरकत कर रहा होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी वाकिफ़ होता है। यही वजह है कि अक्सर उनका मर्डर भी कर जाता है। अभी जो हालिया जो वाक़या है उसमें भी लड़की का बाकायदा गला काट दिया गया, तो वो अपने डर और खौफ की वजह से, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वो इल्म रखता था। मैं ज़रा कंवल चीमा साहिबा, इंटरनेट का इस्तेमाल आप टिकटॉक का देख लें, आप कंटेंट देख लें, अदरवाइज़ मैं कहती हूँ ये भी छोड़ दीजिए। जो पोर्नोग्राफी में जो पाकिस्तान सर फहरिस्त हुआ करता था, 65,000 या लैक्स के करीब वेबसाइट जो है वो पीटीए ने बंद की, लेकिन वीपीएन है, प्लस जिस किस्म की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जिस किस्म के कमर्शियल्स, आप सीरियस पोस्ट भी देख लें, न्यूज़ की भी उठा लें, उसमें इस किस्म का कंटेंट है। क्या इंटरनेट या टिकटॉक या इस किस्म का कंटेंट ये भी एक अहम फैक्टर है लोगों के अंदर इस किस्म के रुझान को डेवलप करने का? उसके अंदर बिल्कुल है। पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है उससे लोगों की एडिक्शन हो जाती है, और ये एडिक्शन जो है जैसे जैसे बढ़ती है, एडिक्शन का एक बहुत ख़ास फीचर ये होता है कि जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, और परवर्जन्स हो जाती हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, हम BDSM कंटेंट कहते हैं। और जो स्पेशली यंग बच्चे देख रहे हैं हमारे यहाँ, जो 15 से 25 साल तक के बच्चे देख रहे हैं, उनका तो माइंड भी बहुत प्लास्टिक और मैलिएबल होता है कि जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उनके लिए नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। जो वो कंटेंट देख रहे होते हैं उसमें वो देख रहे होते हैं कि किस तरह एक औरत को बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उस औरत की इंडिविजुअलिटी बिल्कुल स्ट्रिप अवे हो जाती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच जाती है। और फिर जब उसके आगे जब BDSM टाइप कंटेंट जिसमें वायलेंस आ जाता है औरत के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ, उस तरह का कंटेंट जब देखते हैं तो उनके लिए वो वायलेंस जो है वो एक नॉर्मल सी बात आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाती है, बल्कि उस वायलेंस के बगैर उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती उसको देखे बगैर। तो और क्योंकि वो एडिक्टिव है, तो वो एडिक्शन एक चीज़ ही ऐसी है कि उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ चाहिए। तो अब एक एक्सपेरिमेंट हुई थी पिछले दिनों जहाँ पे उन्होंने एक आँख एक बच्चे की जो है वो बंद कर दी। कुछ अरसे के लिए जब बंद रखी तो वो जब आँख खुली तो वो उस आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, मगर उस आँख से वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि इस आँख से नहीं। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली
کہ اتنا وہ چھوٹا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اتنا میلیبل ہوتا ہے اور اتنا وہ پلاسٹک ہوتا ہے, نیورو پلاسٹسٹی جسے کہتے ہیں, کہ جب وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور یہی دنیا ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کی اس طرح کی آبجیکٹیفیکیشن ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ ظلم کرنا تو اس کے کانسیکوینسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی انسان کے ساتھ جب آپ کو ظلم کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایک گلٹ فیل ہوتا ہے. مگر آپ جب ہم چھوٹے تھے, ہماری گڑیا ہوتی تھی, گڑیا کو آپ اس کا سر کاٹ دیں, آپ اس کو پھینکیں ادھر ادھر, کوئی مسئلہ نہیں تھا, بیکاز اٹس جسٹ اے گڑیا, اٹس جسٹ این آبجیکٹ. تو پورن جو ہے وہ بچوں کو اور عورتوں کو آبجیکٹیفائی کر دیا. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, میں ایک بریک سے واپس آتی ہوں. جس قسم کے واقعات یا جو انڈیویجول اس میں ملوث ہوتا ہے اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے, وہ کسی نہ کسی گھر میں رہ رہا ہے, کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا بھائی ہے. کیا وہ ان مراحل سے گزر رہا ہے یا اس کی انٹینشنز ایسی ہیں یا وہ اس طرح مائل ہو رہا ہے؟ کیا اس میں فیملی کا کوئی کردار ہوتا ہے ان سینس کہ فیملی کے کیا بالکل بے خبر رہتی ہے کہ اس کی اولاد, اس کا بیٹا, اس کا باپ کس روش پہ چل نکلا ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو اکثریت کی رائے ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں, یا جس ہم نے بھی جب اس ڈبیٹ کا آغاز کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک قسم کا سیٹسفیکشن ہے یا اس قسم کا جو پریشر ہے, تو پھر اس کو ایکسپیرینس کرنے کی طرف بھی لوگ راغب ہو رہے ہیں. کتنا بڑا حصہ ہے اس وقت؟ کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے, ایون میری ٹیم بھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نیوز ویب سائٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز کی کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی اس قسم کے اشتہارات آتے ہیں جو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, ہمیں بند کرنا پڑتا ہے. تو یہ کتنا بڑا اس کا عمل دخل ہے اور اس کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, میں ایک تو ایکسپلین کروں بہت ساری چیزیں. ٹائم آپ نے اتنا شارٹ دیا, اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. انسان بیسکلی ناشکرا ہے اور ظالم ہے, یہ یاد رکھے, قرآن کہہ رہا ہے یہ. آپ دیکھیں کہ رومن امپائر میں جو ایرینا کے اندر لڑائیاں ہوتی تھی اس میں جتنا وائلنس ہوتا تھا اتنا لوگ پسند کرتے تھے. جب سیکس کے ساتھ وائلنس جڑ جاتا ہے تو ایک تو ویسے بھی آپ کے ہارمونز اور نیورونز فائر ہوتے ہیں جب آپ کوئی سیکسول ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, جیسے پورنوگرافی ہے. مگر اس میں وائلنس جب آ جاتا ہے تو چونکہ انسان کے اندر وائلنس ہے, وہ وائلنس اس کے برین کو فیڈ کرتا ہے, نیورو ٹرانسمیٹر چارج ہوتے ہیں, میرر نیورونز چارج ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کو اس سے لذت ملتی ہے. تو دیکھیں, یہ تو یاد رکھیں کہ سیکچول بیسک انسٹنکٹ ہے, چاہے میل میں ہو فیمیل میں ہو, میل میں زیادہ ہوتی ہے. اب حل کیا اس کا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو ہے کہ اگر بچیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کی انویسٹیگیشن آفیسر ایک خاتون پولیس خاتون ہونی چاہیے, مرد نہیں ہونا چاہیے. عورت دوسرے عورت کی یا لڑکی کی جو درد محسوس کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا, اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑے گا. سب سے اہم چیز ہے, دیکھیں سعودی عرب میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, سر عام گردن اتاری جاتی ہے. بہت سارے ایسے جرائم میں جس میں کیا جاتا ہے, آپ 10, 15, 20, 100, 150 کیسز کو سر عام جب آپ سزا دیں گے اور پبلک آئے, میڈیا آئے, سب اس کو دیکھے تو اس سے دہشت پھیلے گی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں یو کین گیٹ اوے, اگر آپ کے پاس پیسہ, آپ کا کنیکشن ہے, یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بڑھتا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو اس خاتون نے بھی بات کی, جو مٹیریل ہے انٹرنیٹ کے اوپر, وہ اس کو آپ بینڈ نہیں کر سکتے. کتنا بینڈ کریں گے آپ پاکستان سے باہر ملکوں میں جائیں, وہاں بیچز پہ جائیں, جس قسم کے کپڑے خواتین نے پہنے ہوتے ہیں, تو اشتعال تو انسان کے اندر سیکچول ایکٹیویٹی تو برین میں پیدا ہوگی. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک سزا ہونی چاہیے, دوسرا شعور بیدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایسے پلیٹ فارم ہو, الیکٹرانک میڈیا پہ کرے, علماء کرام اس میں بہت بڑا کردار ڈال سکتے ہیں. اگر یہ کر سکے تو آپ کی سوسائٹی بچ جائے گی, ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کی سوسائٹی ویسے ہی برباد ہو چکی ہے, ایک ایسے لیول پہ پہنچے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی. تو یہ چیزیں کرنا بہت ضروری, سزا ایسی ہو جو نظر آئے. ٹھیک ہے کنول چیمہ صاحبہ, ایک تو یہ کہ ہو گیا حقیقت ان کو ایسی عبرتناک سزا ہو اور ایسی عبرتناک مثال کے طور پہ قائم کیا جائے کہ جب کوئی کسی کے ذہن میں بھی یہ چیز آئے نا تو وہ فوراً یہ سوچے کہ یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈلی, ٹھیک ہے ہم بہت زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے, انٹرنیشنلی بھی نہیں کر سکتے, لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا پی ٹی اے کر رہا ہے. مگر وی پی این ہے, آپ اس کو کہیں آپ کی ایکسیس ہو جاتی ہے. اب مسئلہ چلے وہ بھی اپنی جگہ, پھر ایک ہے ویورشپ کی دوڑ.
وہ جو ہمارے यहाँ جو لوکل جو ہمارا ایک کلاس ہے جو کہ ٹک ٹاک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ ویورشپ کی لائکس اور ڈس لائک اور ویورشپ لینے کے چکروں میں وہ اس حد تک گر کے کنٹینٹ بنا رہی ہے. اس پہ کوئی لا ہے؟ اس پہ کبھی قانون حرکت میں آتا ہے کہ آپ کس ایکسٹریم کنٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں پھر اسی سے ڈیفینیٹلی آپ پرووک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں تو obviously FIA کے لاز ہیں. مگر اگر آپ جو بے حیائی والا کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی بیسکلی پاکستان میں کچھ لاز ہیں, مگر who determines کہ وہ کانٹینٹ جو ہے وہ بے حیائی کے زمرے کو کراس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جو تربیت ہے وہ اس میں بہت پھر امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تربیت بہت امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی آگاہی, ماں باپ کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے کہ وہ بچوں کو کس ٹائپ کی کانٹینٹ کی اجازت دے رہے ہیں. اگر VPN بھی ہو تو جو لوکل مشینز ہوتی ہیں, میں ماں باپ کو یہ بار بار سمجھاتی ہوں اور پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچے کو انڈیٹرڈ ایکسیس نہیں ہونا چاہیے انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ کا. اب اس طرح کے بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے. آپ گوگل پہ یا مائکروسافٹ پہ آپ گوگل اکاؤنٹ بنا دیں بچے کا, مائکروسافٹ اکاؤنٹ بنا دیں, تو وہ پورے آپ کے لیپ ٹاپ جس بھی PC سے بچہ کانٹینٹ ایکسیس کرتا ہے اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کانٹینٹ کی ریسٹرکشنز بھی, ٹائم ریسٹرکشنز بھی لگا سکتے ہیں. ایک دو سافٹ ویئر کے نام بتا سکیں گی؟ فیملی لنک ہے مائکروسافٹ کا, گوگل کا جو ہے وہ میرا خیال ہے فیملی کچھ کر کے, فیملی اکاؤنٹ یا کچھ اس طرح سے کر کے, تو اس پہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے, میرے بچوں کے فار ایگزامپل جو اکاؤنٹس ہیں وہ بالکل ریسٹرکٹیڈ ہیں, تو وہ کانٹینٹ اس طرح کا نہیں دیکھ سکتے, ان کے کمپیوٹر پہ اس طرح کا کوئی بھی چیز یا ان کے فونس پہ ایسی نہیں آ سکتی. اور سوشل میڈیا بھی آپ دیکھیں, فیس بک نے بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جو 12 سے 18 سال کے بچے ہیں ان کا جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں, اور کس طرح کے الگوریدم میں کیا سجیشن آتی ہے وہ بھی ماں باپ کو نظر آئے گا, اور ٹائم لیمٹس پہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز خالی, ٹائم اگین تھوڑا شارٹ ہے, صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب اس قسم کے بیہیویئر میں ایسی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ایسی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان سے ان کی فیملی کو ادراک ہوتا ہے, یا کوئی بھی نارمل انسان اٹھا کے ایسی تو نہیں اتنا بڑا حرکت کر سکتا کہ کسی کو بھی آپ نے باہر نکلے, کوئی بچی دکان پر آئی, آپ پکڑ کے اوپر لے گئے اور آپ نے اس کا ریپ کر دیا یا قتل بھی کر دیا؟ بیسکلی ڈیولپس اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. اور یاد رکھیں نفسیات کے اندر یہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ اصل میں اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے شخص, اس کو اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی ہے. اب تو کہ ہم سائیکولوجیکل پہلو پہ زیادہ نہیں بات کر سکتے, ٹائم نہیں ہے. جب کسی شخص کو اٹینشن نہیں ملتی یا اس کو اپریسیشن نہیں ملتی یا اس کو ناکارہ کہا جاتا ہے, برا کہا جاتا ہے, تو اس کے اندر کمزوری آتی ہے. جب وہ اپنے سے کمزور شخص کے اوپر اس قسم کی زیادتی کرتا ہے تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے طاقت کا, اور وہ طاقت کو فیل کرتا ہے, اینڈ دس بیکمز این ایڈکشن. تو ایک کے بعد دوسرا, تو ایک ٹائم لگتا ہے. گھر والوں کو دیکھیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی شخص کا بیہیویئر چینج ہوا, اس کا روٹین چینج ہوا, اب جیسے خاتون نے بہت اچھی بات کہی کہ اس طرح مانیٹر کریں ماں باپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی کو, تو پھر اس کو روکا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر معیز آئیوش کی, میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہم بات کر پاتے. کنول چیمہ آپ کا بھی ایک خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. آپ کے لیے پیسہ کمانا, آپ کے لیے نوکریاں, آپ کا کریئر, آپ کے گھر کے کام سب اپنی جگہ ہیں, لیکن بچوں کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے. اپنے بچوں, اور خدا کے لیے اب وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ نے بچی کو باہر بھیج دیا, کھیلنے بھیج دیا, دکان سے چیزیں لانے کے لیے بھیج دیا. اپنے بچوں پہ آپ خود نظر رکھیں. آپ سمجھیں کہ آپ ایک جانوروں اور بھیڑیوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اپنے بچوں کی حفاظت صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.